mi ni Papa nimo? Ma, naali ko'y pangutana ni mo ba? Naabat pag Noche Buena karong Pasko? Ala, wala ra ba anak? Kay wala man tay kwarta. Pero, sige lang. Ang importante, kompleto ta karong Pasko. Ayong buntag kaniyong tanan, pahibalo ko sa tanang mga lumlupyo sa Barangay Basak na naatay kasikas karong umaabot nga petsa 24. Malikod ko, petsa 24, Desembre. Ang parol making contest nga giawhag nako ang tanan nga makaapil ug daghang salamat. Ma, mga pil na ato. Basta tayo makadaog ta ato. Nanatay pag Noche Buena karong Pasko. Susnak, unsaon man ni nato nga wa man tay kwarta pang palit og materyales. Ang naaragyo nato, PC. Ma, okay ra na uy. Basta ang importante, magtilabangay ta niyo ni Papa. And the winner goes to Sitio Tagubang! Ug karon nga ikaw'y nakadaog, unsa o kinsa ang imong inspirasyon? Ang akong inspirasyon kay ang Sagrada Familia ug ang akong pamilya. Kani nga parol, simple lang pero puno sa gugma ug pagpalingkamot. Wala may daghang gamit pero nakahimo mig parol nga gigama sa pisi ug kahoy. Kaya ang Sagrada Familia, makita nimo nga bisan kung maglisod sila, magpadayon gyapon sila sa ilang tinguha. Ingon ana ang akong pamilya, bisan pobre mi, nagtinabangay gihapon mi para magmalipayon ang among Pasko. Kaya ang gugma, mura dyan og pisi. Ang matag usa nga hilo, naghatag og kusog sa tibuok. #Family is love.